Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Hungary has sold 200,000 doses of AstraZeneca's coronavirus vaccine to Portugal at cost price, said Foreign Minister Peter Szijjártó to his Portuguese counterpart Augusto Santos Silva in Lisbon. The €365,000 shipment arrived in Lisbon on a Hungarian government cargo plane. Szijjártó stressed that if we had allowed ourselves to be discouraged and decided not to buy vaccines from the East because of the attacks on us, the domestic vaccination program would not be in such a good shape and we would not be able to help others. The Israeli Ministry of Health reported that about 1,500 positive coronavirus tests were detected out of about 60,000 tests, giving country an infection rate of 2.36%. About 300 coronavirus patients are hospitalized in the country. However, the number of patients in serious condition has slightly decreased, with less than 50 of them on ventilators. U.S. stubbornness is blocking an agreement to revive the Iran nuclear deal, said Ayatollah Ali Khamenei, Iran's supreme religious and political leader. He said that the U.S. administration's desire to link the agreement to Iran's missile program and its policies in the region was an excuse. The new Iranian president, Ebrahim Raisi, who takes office next week, has previously said he supports reviving the nuclear deal, but Khamenei's recent statements indicate that a deal is not yet within reach. The Ayatollah has called former President Hassan Rouhani's approach to the issue naive, saying the West should not be trusted. The United States is putting pressure on Poland in the hope of stopping legislation that prevents families from receiving restitution for property confiscated during the Holocaust and the communist era. The United States said on Wednesday that Poland is the only country in Europe that has backtracked in the past year on returning confiscated property or fulfilling its commitments to compensate Holocaust victims and their families. The public warning is likely to anger the Polish authorities, who have rejected previous criticisms in this regard. Almost 6 months after the military coup, the Myanmar military has officially declared the results of the November parliamentary elections null and void. The election did not comply with the rules laid down in the constitution and the election law, and was neither free nor fair, said the state-run Global New Light of Myanmar newspaper, quoting military-appointed chairman of the Election Commission, Thein Sein, saying this. A member of the National League for Democracy, or NLD party, which won the November election, said the annulment of the results was long expected. We have been waiting for this step. They can do what they want, he explained. They have done much worse than annul the election results, he added. Another clash between Armenia and Azeris broke out on the border between the two countries on Wednesday morning, leaving 3 Armenian soldiers dead and 2 wounded in the exchange of fire, while 2 soldiers were injured on the Azeri side, according to official reports. The Armenian Defense Ministry said the fightings broke out in the northeastern sector of the border with Azerbaijan and continued into the early morning and is ongoing. The ceasefire between the two countries was violated by units of the Azerbaijani armed forces. All responsibility for the deterioration of the situation lies with the military and political leadership of Azerbaijan, said a statement issued by the press service of the Armenian Defense Ministry. At the same time, the Azerbaijani Defense Ministry reported that their armed forces are continuing retaliatory actions against Armenians in the area of the Kelbajar district, as they have been fired upon from different directions, from small arms and grenade launchers, according to the ministry. Kuwait now prohibits citizens who have not been vaccinated from leaving the country. Only citizens vaccinated against COVID-19 are allowed to travel outside the country under a newly announced Kuwaiti government regulation. Children under the age of 16, pregnant women, and persons with a vaccination certificate issued by the Ministry of Health are exempted. The tough new rules were introduced a day after the Kuwaiti government lifted restrictions, allowing all but a few major gatherings. Daily coronavirus infection records were broken on Wednesday in Japan, Malaysia, and South Korea, reported news agencies according to official reports. The number of new cases in the Japanese capital has risen to over 3,000, said the Tokyo government. Such a high number has never been recorded in Tokyo in the year and a half of the outbreak. The number of cases continues to rise, and the epidemic is also growing nationwide, with the number of new cases exceeding 7,000 and approaching the peak of around 8,000 recorded in early January. In Malaysia, 17,405 daily cases were reported as of Wednesday.
The coronavirus is spreading despite the country having completely closed its borders 2 months ago, according to its government. The Malaysian parliament met for the first time this weekend, meaning this Monday. Opposition MPs have said they oppose the government's plan to end restrictions on the spread of the epidemic next week to keep the economy running. South Korea also set an epidemic record with 1,896 new infections recorded in 24 hours on Wednesday morning. The highest number of people to have contracted the virus in a single day in the 1.5 years after the outbreak. Seoul has Tuesday tightened anti-epidemic regulations for 2 weeks, including a 4-person limit on the number of people allowed in public places. And finally, for the weather, on Friday morning, a cold front approached our country from the north. This will determine the weather over the weekend. It will alternate between sunny and cloudy areas. Winds will be increasing, sometimes strengthening and blowing from northwestern directions. In the evening, atmospheric conditions will also be favorable for heavy showers and thunderstorms. On Sunday, a cold front is expected to pass over us from the north. After that, record heat and warmth is likely again. The temperatures will average between 16 and 23 degrees Celsius in the morning and between 25 and 40 degrees Celsius in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ungarn hat 200.000 Dosen des Coronavirus-Impfstoffes von AstraZeneca zum Selbstkostenpreis an Portugal verkauft, teilte Außenminister Peter Szijjártó seinem portugiesischen Amtskollegen Augusto Santos Silva in Lissabon mit. Die Lieferung im Wert von 365.000 € kam mit einem Frachtflugzeug der ungarischen Regierung in Lissabon an. Szijjártó betonte, wenn wir uns hätten entmutigen lassen und wegen der Angriffe auf uns beschlossen hätten, keine Impfstoffe aus dem Osten zu kaufen, wäre das inländische Impfprogramm nicht in so guter Verfassung und wir könnten anderen nicht helfen. Das israelische Gesundheitsministerium meldete, dass bei rund 60.000 Tests 1.500 positive Coronavirus-Tests festgestellt wurden, was einer Infektionsrate von 2,36% entspricht. Etwa 300 Coronavirus-Patienten befinden sich in Krankenhäusern des Landes. Die Zahl der Patienten, die sich in einem ernsten Zustand befinden, ist jedoch leicht zurückgegangen und weniger als 50 von ihnen werden beatmet. Die Sturheit der USA blockiere eine Einigung zur Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran, sagte Ayatollah Ali Khamenei, der oberste religiöse und politische Führer des Iran. Der Wunsch der US-Regierung, das Abkommen mit dem iranischen Raketenprogramm und ihrer Politik in der Region zu verknüpfen, sei ein Vorwand. Der neue iranische Präsident Ebrahim Raisi, der nächste Woche sein Amt antritt, hat sich bereits für die Wiederbelebung des Atomabkommens ausgesprochen, aber Khameneis jüngste Äußerungen deuten darauf hin, dass eine Einigung nicht in Reichweite ist. Der Ayatollah bezeichnete den Ansatz des früheren Präsidenten Hassan Rouhani in dieser Frage als naiv und sagte, man dürfe dem Westen nicht vertrauen. Die Vereinigten Staaten üben Druck auf Polen aus, in der Hoffnung, die Gesetzesgebung zu stoppen, die Familien daran hindert, Entschädigungen für während des Holocaust und der kommunistischen Ära beschlagnahmtes Eigentum zu erhalten. Die Vereinigten Staaten erklärten am Mittwoch, Polen sei das einzige Land in Europa, das im vergangenen Jahr bei der Rückgabe von beschlagnahmtem Eigentum oder der Erfüllung seiner Verpflichtungen zur Entschädigung von Holocaust-Opfern und ihrer Familien einen Rückzieher gemacht habe. Die öffentliche Warnung dürfte die polnischen Behörden verärgern, die frühere Kritik in dieser Hinsicht zurückgewiesen haben. Fast 6 Monate nach dem Militärputsch hat das Militär in Myanmar die Ergebnisse der Parlamentswahlen vom November offiziell für null und nichtig erklärt. Die Wahl hat nicht den Regeln der Verfassung und des Wahlgesetzes entsprochen und war weder frei noch fair, zitierte die staatliche Zeitung Global New Light of Myanmar den vom Militär ernannten Vorsitzenden der Wahlkommission Thein Sein mit diesen Worten. Ein Mitglied der Partei National Liga für Demokratie, die die Wahlen im November gewonnen hatte, sagte, die Annullierung der Ergebnisse sei seit langem erwartet worden. Wir haben auf diesen Schritt gewartet. Sie können tun, was Sie wollen, erklärte er. Sie haben viel Schlimmeres bereits getan, als die Wahlergebnisse zu annullieren, fügte er hinzu.
Am Mittwochmorgen kam es an der Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan zu einem weiteren Zusammenstoß, bei dem nach offiziellen Angaben 3 armenische Soldaten getötet und 2 verwundet wurden, während auf aserbaidschanischer Seite 2 Soldaten verletzt wurden. Das armenische Verteidigungsministerium erklärte, die Kämpfe seien im nordöstlichen Sektor der Grenze zu Aserbaidschan ausgebrochen und dauerten bis zum frühen Morgen an. Der Waffenstillstand zwischen den beiden Ländern wurde von Einheiten der aserbaidschanischen Streitkräfte gebrochen. Die gesamte Verantwortung für die Verschlechterung der Situation liegt bei der militärischen und politischen Führung Aserbaidschans, heißt es in der Erklärung des Pressedienstes des armenischen Verteidigungsministeriums. Gleichzeitig teilte das aserbaidschanische Verteidigungsministerium mit, dass seine Streitkräfte weiterhin Vergeltungsmaßnahmen gegen Armenier im Gebiet des Bezirks Kelbajar durchführen, da sie aus verschiedenen Richtungen mit Handfeuerwaffen und Granatenwerfern beschossen wurden, so das Ministerium. Kuwait verbietet Bürgern, die nicht geimpft sind, die Ausreise aus dem Land. Nur Bürger, die gegen Covid-19 geimpft sind, dürfen nach einer neuen Verordnung der kuwaitischen Regierung das Land verlassen. Kinder unter 16 Jahren, Schwangere und Personen mit einer vom Gesundheitsministerium ausgestellten Impfbescheinigung sind davon ausgenommen. Die strengen neuen Vorschriften wurden einen Tag, nachdem die kuwaitische Regierung die Beschränkungen für alle bis auf einige wenige größere Veranstaltungen aufgehoben hatte, eingeführt. Am Mittwoch wurden in Japan, Malaysia und Südkorea Rekorde bei den täglichen Coronavirus-Infektionen aufgestellt, wie Nachrichtenagenturen nach offiziellen Angaben berichteten. Die Zahl der neuen Fälle in der japanischen Hauptstadt ist auf über 3000 gestiegen, teilte die Regierung in Tokio mit. Eine so hohe Zahl wurde in Tokio in den 1,5 Jahren des Ausbruches noch nie verzeichnet. Die Zahl der Fälle steigt weiter an und auch landesweit nimmt die Epidemie zu. Die Zahl der neuen Fälle übersteigt 7000 und nähert sich dem Anfang Januar verzeichneten Höchststand von rund 8000. In Malaysia wurden bis Mittwoch täglich 17.405 Fälle gemeldet. Das Coronavirus breitet sich weiter aus, obwohl das Land seine Grenzen nach Angaben der Regierung vor 2 Monaten vollständig geschlossen hat. Das malaysische Parlament trat am Montag zum ersten Mal in dieser Woche zusammen. Abgeordnete der Opposition haben erklärt, sie seien gegen den Plan der Regierung, die Beschränkungen für die Ausbreitung der Epidemie nächste Woche aufzuheben, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Auch in Südkorea wurden am Mittwochmorgen mit 1896 neuen Infektionen innerhalb von 24 Stunden ein Epidemierekord aufgestellt. Das ist die höchste Zahl von Menschen, die sich in den 1,5 Jahren des Ausbruchs an einem einzigen Tag mit dem Virus infiziert haben. Seoul verschärfte am Dienstag für 2 Wochen die Vorschriften zur Bekämpfung der Epidemie. Unter anderem wurde die Zahl der Personen, die sich an öffentlichen Plätzen aufhalten dürfen, auf 4 begrenzt. Und schließlich zum Wetter. Am Freitagmorgen hat sich eine Kaltfront vom Norden her unserem Land genähert. Diese wird das Wetter am Wochenende bestimmen. Es wird sich zwischen sonnigen und wolkigen Gebieten abwechseln. Der Wind wird zunehmen, manchmal auch stärker werden und aus Nordwesten wehen. Am Abend sind die Witterungsbedingungen auch für kräftige Schauer und Gewitter günstig. Am Sonntag wird eine Kaltfront erwartet, die vom Norden her über uns hinwegzieht. Danach ist wieder mit Rekordwärme und Temperaturen zu rechnen. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 16 und 23 Grad am Morgen und zwischen 25 und 40 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardos et ce sont les titres en français. Peter Szijjártó, ministre hongrois des Affaires et des Relations économiques étrangères, a indiqué à Lisbonne, au cours d'une conférence de presse conjointe avec son homologue portugais, Augusto Santos Silva, que la Hongrie avait vendu au Portugal 200 000 doses du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 au prix d'achat. La livraison d'une valeur de 365 000 € est arrivée à Lisbonne à bord d'un avion cargo du gouvernement hongrois. Si nous nous étions laissés déstabiliser, si nous avions finalement décidé de ne pas acheter des vaccins orientaux en raison des attaques menées contre nous, la campagne de vaccination des pays ne serait pas aussi avancée et nous ne serions pas en mesure d'aider d'autres pays.
Le ministère israélien de la Santé a signalé que sur environ 60 000 tests réalisés, l'ordre de 500 000 personnes sont testées positives au Covid-19, ce qui donne au pays un taux de contamination de 2,36%. Environ 300 patients atteints de coronavirus sont hospitalisés dans le pays. En revanche, le nombre de patients atteints d'une forme grave de la maladie a légèrement diminué, avec moins de 50 personnes mises sous assistance respiratoire. Selon la déclaration de l'ayatollah Ali Khamenei, le plus haut responsable religieux et politique iranien, c'est l'obstination des États-Unis qui empêche un accord qui permettrait de relancer le traité nucléaire iranien. Comme il l'a souligné, le gouvernement américain veut lier l'accord à la question du programme de missiles et de la politique régionale de l'Iran, cherchant ainsi une excuse. Le nouveau président iranien, Ebrahim Raisi, prendra ses fonctions la semaine prochaine. Il a d'ores et déjà déclaré qu'il soutenait l'accélération des négociations sur le nucléaire, mais les déclarations actuelles de M. Khamenei indiquent que cet accord n'est pas encore proche. L'ayatollah a qualifié de naïve l'approche de l'ancien président Hassan Rouhani sur la question, affirmant qu'il ne fallait pas faire confiance à l'Occident. Les États-Unis intensifient la pression sur la Pologne dans l'espoir d'arrêter une législation qui empêcherait les familles de recevoir la restitution des biens saisis pendant le Shoah et l'ère communiste. Les États-Unis affirment que la Pologne est le seul pays d'Europe à avoir régressé au cours de l'année dernière dans le respect des engagements de restitution des biens saisis ou d'indemnisation des victimes de la Shoah et de leurs familles. L'avertissement est susceptible de mettre en colère les autorités polonaises qui ont rejeté les critiques précédentes sur la question. Près de 6 mois après le coup d'État militaire, l'armée de Myanmar a officiellement déclaré nuls et non avenus les résultats des élections législatives de novembre. Les élections n'ont pas été conformes aux règles annoncées dans la Constitution et la loi électorale. Elle n'a été ni libre ni équitable, a indiqué le journal d'État Global New Light of Myanmar, citant le président du comité électoral nommé par l'armée, Thein Sein. Selon un membre du parti de la Ligue nationale pour la démocratie, ou LND, qui a remporté les élections de novembre, l'annulation des résultats était attendue depuis longtemps. Nous attendions cette décision, ils font ce qu'ils veulent, a-t-il expliqué. Ils ont fait des choses bien pires que d'annuler les résultats d'une élection, a-t-il ajouté. Mercredi matin, un nouvel affrontement a éclaté à la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Selon des informations officielles, 3 soldats arméniens ont été tués et 2 blessés, tandis que côté azéri, 2 soldats ont été blessés dans des échanges de tirs. Le ministère arménien de la Défense a indiqué que les combats avaient éclaté dans le secteur nord-est de la frontière avec l'Azerbaïdjan et se sont poursuivis jusqu'à tôt le matin. Le cessez-le-feu entre les deux pays a été violé par des unités de forces arméniennes armées azerbaïdjanaises. Toute la responsabilité de l'aggravation de la situation incombe aux dirigeants militaires et politiques de l'Azerbaïdjan, a déclaré l'autorité de défense arménienne dans un communiqué. Cependant, le ministère azerbaïdjanais de la Défense a signalé que ses forces armées menaient des actions de représailles contre les Arméniens dans les rayons de Kelbajar, compte tenu que, selon le ministère, ils ont été frappés depuis différents endroits avec des armes de poing et les lance-grenades. Le Koweït interdit aux citoyens non vaccinés de quitter le pays. En vertu des nouvelles réglementations annoncées par le gouvernement koweïtien, seuls les citoyens vaccinés contre la COVID-19 peuvent voyager à l'étranger. Les enfants de moins de 16 ans, les femmes enceintes, les personnes munies d'un certificat de vaccination délivré par le ministère de la Santé sont exemptées. Les nouvelles règles strictes ont été introduites un jour après que le gouvernement koweïtien a levé les restrictions pour autoriser toutes les activités, à l'exception de quelques grands rassemblements. Selon les rapports des agences de presse, mercredi, des records quotidiens de contamination à la COVID-19 ont été battus au Japon, en Malaisie et en Corée du Sud. Le gouvernement de Tokyo a indiqué que le nombre de nouveaux cas dans la capitale japonaise était passé à plus de 3000.
Pendant les 18 mois de l'épidémie, un nombre aussi élevé n'a jamais été atteint à Tokyo. Les cas sont en augmentation pour l'ensemble du Japon. L'épidémie s'intensifie à l'échelle nationale. Le nombre de nouveaux cas de contamination a dépassé les 7000 et approche de son pic de début janvier, alors qu'environ 8000 personnes ont été contaminées. En Malaisie, 17 405 contaminations quotidiennes ont été signalées mercredi. Le coronavirus se propage alors même que selon le gouvernement malaisien, le pays est complètement fermé ses frontières il y a 2 mois. Lundi, le Parlement malaisien s'est réuni pour la première fois cette année. Les députés de l'opposition ont précisé qu'ils étaient contre les projets du gouvernement visant à mettre fin aux restrictions mises en place pour freiner la propagation de l'épidémie dès la semaine prochaine afin de relancer l'économie. La Corée du Sud a également dû enregistrer un bilan épidémiologique lourd. Mercredi matin, 1896 nouvelles contaminations ont été enregistrées en 24 heures. Jamais jusqu'à présent, autant de personnes n'ont attrapé le virus en une seule journée depuis le début de l'épidémie il y a 18 mois. Mardi, Séoul a renforcé les restrictions face à la propagation de l'épidémie pour 2 semaines, entre autres en limitant à 4 le nombre de participants à des rassemblements dans les lieux publics. Et finalement, pour le météo, vendredi matin, une vague de froid intensifiée et fluctuante est arrivée au-dessus de notre pays depuis le nord. Elle déterminera le météo du week-end. De manière générale, les éclairs et les périodes ensoleillées alterneront. Le vent du nord-ouest sera vif, voire orageux. Pendant la soirée, les conditions atmosphériques seront propices à l'éclatement de fortes averses et d'orages. Dimanche, la vague de froid arrivant depuis le nord traversera le pays. Après son passage, la canicule sera de retour avec un record de chaleur attendu. Les températures moyennes évolueront entre 16 et 23 degrés le matin et entre 25 et 40 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet ittv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Hungría ha vendido a Portugal 200.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca a precio de coste, según informó el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior, Peter Szijjártó, a su homólogo portugués, Augusto Santos Silva, en Lisboa. El envío, con un valor de 365.000 euros, llegó a Lisboa en un avión de carga del gobierno húngaro. Szijjártó subrayó que si nos hubiéramos dejado llevar por el desánimo y hubiéramos decidido no comprar vacunas del este por los ataques sufridos, el programa nacional de vacunación no estaría tan avanzado y no podríamos ayudar a los demás. El Ministerio de Sanidad israelí ha informado de que se han detectado unos 1.500 positivos por coronavirus de un total de 60.000 pruebas, lo que supone una tasa de infección del 2.36% en el país. Unos 300 pacientes con coronavirus están hospitalizados en el país. Sin embargo, el número de pacientes en estado grave ha disminuido ligeramente, con menos de 50 en respiradores. La obstinación de Estados Unidos está bloqueando un pacto para reactivar el acuerdo nuclear con Irán, dijo el Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo religioso y político de Irán. El Ayatollah comentó que el deseo de la administración estadounidense de vincular el acuerdo con el programa de misiles y la influencia regional de Irán eran una excusa. El nuevo presidente iraní, Ebrahim Raisi, que tomará posesión de su cargo la semana que viene, ha dicho anteriormente que apoya la reactivación del acuerdo nuclear, pero las recientes declaraciones de Khamenei indican que el acuerdo no está todavía al alcance de la mano.
El ayatolá calificó de ingenuo el planteamiento del presidente saliente Hassan Rouhani por la manera de llegar a acuerdos de 2015, afirmando que no se debe confiar en Occidente. Los Estados Unidos están presionando a Polonia con la esperanza de detener la legislación que impediría a las familias recibir una restitución de los bienes incautados durante el Holocausto y la época comunista. Los Estados Unidos dijeron que el miércoles que Polonia es el único país de Europa que ha retrocedido en el último año en el cumplimiento de los compromisos de devolución de bienes confiscados o de indemnización a las víctimas del Holocausto y a sus familias. Es probable que la advertencia pública enfuerza a las autoridades polacas que han rechazado las críticas anteriores sobre este asunto. Casi 6 meses después del golpe militar, los militares de Myanmar declararon oficialmente nulos los resultados de las elecciones parlamentarias de noviembre. Las elecciones no cumplieron con las normas establecidas en la Constitución y la ley electoral y no fueron ni libres ni justas, escribió el periódico estatal Global New Light of Myanmar, citando al presidente de la comisión electoral nombrado por los militares, Thein Sein. Un miembro del Partido de Liga Nacional para la Democracia, que ganó las elecciones en noviembre, dijo que la anulación de los resultados se esperaba desde hace tiempo. Hemos estado esperando este paso. Pueden hacer lo que quieran, explicó. Han hecho cosas mucho peores que anular los resultados electorales, añadió. Otro enfrentamiento entre armenios y azeríes estalló el miércoles por la mañana en la frontera entre ambos países, dejando 3 soldados armenios muertos y 2 heridos en el intercambio de disparos, mientras que 2 soldados resultaron heridos en el lado azerí, según informes oficiales. Según el Ministerio de Defensa armenio, los combates estallaron en el sector noreste de la frontera con Azerbaiyán y continuaron durante la madrugada y siguen en curso. El alto el fuego entre los 2 países fue violado por unidades de las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán. Toda la responsabilidad por el deterioro de la situación recae en la dirección militar y política de Azerbaiyán, dice un comunicado emitido por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa armenio. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa azerbaiyano informó de que sus fuerzas armadas continuaban con las acciones de represalia contra los armenios en la zona del distrito de Kelbajar, ya que recibían disparos desde diferentes direcciones con armas pequeñas y lanzagranadas, según el ministerio. Kuwait prohíbe a los ciudadanos que no se hayan vacunado salir del país. Solo los ciudadanos vacunados contra el COVID-19 están autorizados a viajar al extranjero en virtud de una norma del gobierno kuwaití recientemente anunciada. Los niños menores de 16 años, las mujeres embarazadas y las personas con un certificado de vacunación expedido por el Ministerio de Sanidad están exentos. Las nuevas y estrictas normas se introdujeron un día después de que el gobierno kuwaití levantara las restricciones respecto a algunas reuniones de masa. El miércoles se batieron récords de contagio diario del coronavirus en Japón, Malasia y Corea del Sur, según informaron las agencias de noticias. El número de nuevos casos en la capital japonesa se ha elevado a más de 3.000, según el gobierno de Tokio. Nunca se ha registrado una cifra tan elevada en Tokio en el año y medio que dura el brote. El número de casos sigue aumentando y la epidemia también crece en todo el país, con un número de nuevos casos que supera los 7.000 y se acerca al pico de unos 8.000 registrado a principios de enero. En Malasia, hasta el miércoles, había registrado 17.405 casos diarios. El coronavirus se está extendiendo a pesar de que el país cerró completamente sus fronteras hace 2 meses, según su gobierno. El Parlamento malayo se reunió por primera vez esta semana el lunes. Los diputados de la oposición han dicho que se oponen al plan del gobierno de acabar con las restricciones a la propagación de la epidemia la próxima semana para mantener la economía en funcionamiento. Corea del Sur también estableció un récord de epidemia con 1.896 nuevos contagios registrados en 24 horas el miércoles por la mañana.
Es el mayor número de personas que han contraído el virus en un solo día en el año y medio que dura el brote. El martes, Seúl endureció las normas antiepidémicas para 2 semanas, incluyendo un límite de 4 personas en los lugares públicos. Y finalmente por el tiempo, el viernes por la mañana un frente frío ondulado se acercó a nuestro país desde el norte. Esto determinará el tiempo del fin de semana, que alternará zonas soleadas con otras más nubladas. Los vientos aumentarán, a veces se reforzarán y soplará el nordeste. Por la tarde, las condiciones atmosféricas también sean favorables a los chubascos y tormentas fuertes. El domingo se espera el paso del frente frío que llegó por el norte. A partir de entonces es probable que vuelva a hacer un calor récord. Las temperaturas tendrán una media de entre 16 y 23 grados por la mañana y de 25 a 40 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.ttv.com o www.breuerpress.com. Muchas gracias por su atención y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. הונגריה מכרה לפורטוגל 200,000 מנות חיסון של אסטרהזנקה במחיר רכישה. כך אמר פדר סיארטו, שר החוץ והמסחר עם מקבילו הפורטוגלי אוגוסטו סנטוס סילבה בליסבון. המשלוח בשווי 365,000 יורו, כמעט 132 מיליון פורינט, הגיע לליסבון במטוס מטען ממשלתי הונגרי. פדר סיארטו הדגיש כי אם היינו מרשים לעצמנו להיות חסרי ביטחון, ובסופו של דבר היינו קונים חיסונים מזרחיים בגלל ההתקפות עלינו, תוכנית החיסונים המקומית לא הייתה כל כך טובה ולא היינו יכולים לעזור לאחרים. משרד הבריאות הישראלי דיווח כי התגלו כ-1,500 בדיקות וירוס קורונה חיוביות מתוך כ-60,000 בדיקות, מה שמקנה למדינה שיעור זיהום של 2.36%. בארץ מאושפזים כ-300 חולי וירוס קורונה, עם זאת מספר החולים במצב קשה ירד מעט ופחות מ-50 מונשמים. העקשנות של ארצות הברית פוגעת בהסכם להחיית חוזה הגרעין האיראני, כך אמר האייתולה עלי חמינאי, המנהיג הדתי והפוליטי הבכיר באיראן. כפי שציין, ממשלת ארצות הברית רוצה לקשר את הסכם לנושא תוכנית הטילים של איראן ולמדיניות האזורית, ובכך לחפש תירוץ. הנשיא האיראני החדש אברהים רייזי ייכנס לתפקידו בשבוע הבא. הוא עצמו הצהיר בעבר כי הוא תומך בהתחדשות הסכם הגרעין, אך הצהרותיו הנוכחיות של חמינאי מעידות כי ההסכם טרם קרוב. האייתולה כינה את גישתו של הנשיא הקודם חסן רוחני בעניין כתמימה, ואמר כי אין לסמוך על המערב. ארצות הברית מפעילה לחץ על פולין בתקווה לעצור את החקיקה שמונעת ממשפחות לקבל פיצויים בגין רכוש שהוחרם בתקופת השואה ובעידן הקומוניסטי. ארצות הברית אמרה ביום רביעי כי פולין היא המדינה היחידה באירופה שחזרה אחורנית בשנה האחרונה בנוגע להחזרת רכוש שהוחרם או מילאת התחייבויותיה לפצות את קורבנות השואה ובני משפחותיהם. האזהרה הציבורית עשויה כנראה להכעיס את השלטונות הפולנים שדחו ביקורת קודמת בעניין זה. כמעט חצי שנה לאחר ההפיכה הצבאית, צבא מיאנמר הכריז באופן רשמי על תוצאות הבחירות לפרלמנט בנובמבר כלא תקפות. הבחירות לא עמדו בכללים הקבועים בחוקה ובחוק הבחירות, ולא היו חופשיות או הוגנות. כך ציטט העיתון הממלכתי אור חדש של מיאנמר את יושב ראש ועדת הבחירות שמונה מטעם הצבא תיאין סו. חבר המפלגה הליגה הלאומית לדמוקרטיה NLD שזכתה בבחירות בנובמבר, אמר כי התוצאות היו צפויות להתבטל זה מכבר. חיכינו למהלך הזה, הם עושים מה שהם רוצים, כך הסביר. הם גם עשו דברים הרבה יותר גרועים מאשר להשמיד את תוצאות הבחירות, כך הוא הוסיף. התנגשות ארמנית אזרבייג'נית נוספת פרצה בגבול בין שתי המדינות ביום רביעי, עם 3 חיילים שנהרגו ו2 שנפצעו במהלך חילופי האש בצד הארמני, בעוד ש2 חיילים נפצעו בצד האזרי, כך על פי דיווחים רשמיים. במשרד ההגנה הארמני נמסר כי הלחימה פרצה בגזרה הצפון-מזרחית של הגבול עם אזרבייג'ן, ונמשכה גם לפנות בוקר. הפסקת האש בין שתי המדינות הופרה על ידי הכוחות המזוינים של אזרבייג'ן. האחריות להחמרת המצב מוטלת על ההנהגה הצבאית והפוליטית של אזרבייג'ן, כך נמסר בהודעת רשות ההגנה הארמנית. עם זאת, משרד ההגנה האזרבייג'ני דיווח כי כוחותיהם המזוינים פועלים בפעולות תגמול נגד ארמנים במחוז קלבג'אר, מכיוון שהם ירו מכיוונים שונים עם רובים ומשגרי רימונים, כך פרסם המשרד הממשלתי.
כווית אוסרת על אזרחים שלא חוסנו לצאת מהמדינה. רק אזרחים המחוסנים נגד COVID-19 רשאים לנסוע מחוץ למדינה, על פי תקנה ממשלתית שהוכרזה לאחרונה. ילדים מתחת לגיל 16, נשים בהיריון ואנשים עם תעודת חיסון שהונפקה על ידי משרד הבריאות פטורים. הכללים החדשים והקשוחים הוכנסו לתוקף יום לאחר שממשלת כווית ביטלה את המגבלות האוסרות את רוב ההתכנסויות הגדולות. סוכניות הידיעות דיווחו על פי דיווחים רשמיים ששיאים של זיהום בנגיף נשברו ביום רביעי ביפן, מלזיה ודרום קוריאה. מספר המקרים החדשים בבירת יפן עלה ליותר מ3,000, כך אמרה ממשלת טוקיו. מספר כה גבוה לא נרשם מעולם בטוקיו בשנה וחצי של המגפה. מספר המקרים ממשיך לעלות והמגפה גוברת גם בפריסה ארצית, כאשר מספר המקרים החדשים עולה על 7,000 ומתקרב לשיא של כ8,000 שנרשמו בתחילת ינואר. במלזיה דווח על 17,405 מקרים יומיים החל מיום רביעי. הנגיף מתפשט למרות שהמדינה סגרה לחלוטין את גבולותיה לפני חודשיים, כך על פי הממשלה. הפרלמנט המלזי נפגש לראשונה השבוע ביום שני. חברי פרלמנט באופוזיציה אמרו שהם מתנגדים לתוכנית הממשלה להסיר את המגבלות על התפשטות המגפה בשבוע הבא, בכדי לשמור על פעילות המשק. דרום קוריאה גם קבעה שיא של המגפה, עם 1,896 זיהומים חדשים שנרשמו תוך 24 שעות ביום רביעי בבוקר. זהו מספר הגבוה ביותר של אנשים שחלו בנגיף ביום אחד בשנה וחצי האחרונות. סיול החמירה ביום שלישי את התקנות למשך שבועיים, כולל מגבלה של 4 אנשים במקומות ציבוריים. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. חזית קרה הגיעה לאזורנו מהצפון, דבר שיגבה את מזג האוויר בסוף השבוע. יהיה מעונן חלקית. הרוחות התגברו ובערב חזויים גם ממטרים עזים וסופות רעמים. ביום ראשון צפויה חזית קרה נוספת מהצפון. לאחר מכן צפויים להישבר שיאי החום. הטמפרטורות יהיו סביב 16 עד 23 מעלות בבוקר ובין 25 ל-40 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.